بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ دے پاک کلامہ چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے جس طرح سارے نبیاں چوں نبی سلطان دا رتبہ وکھرا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا پترے دی لائٹ بند کر جیسا رب تعالی ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے دیکھنے والوں نے دیکھا تھا منظر اپنی آنکھوں سے پینے والے 70 تھے اور دودھ کا ایک پیالہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبی رہبر بن کے آئے رہنما بن کے آئے پیشوا بن کے آئے مقتدا بن کے آئے پر میں صدقے جاواں آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہبراں دے بھی رہبر بن کے آئے پیشواواں دے پیشوا بن کے آئے رہنماواں دے رہنما بن کے آئے مقتداواں دے مقتدا بن کے آئے احمد مجتبی بن کے آئے محمد مصطفیٰ بن کے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی میرے بھائی جان شیخ محمد اکبر صاحب اور ابو بکر صدیق صاحب پروفیسر صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے میں تو انہوں پھر گل سناواں رہبر کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفی باللہ شہیدا میرے مصطفیٰ علیہ السلام آخری نبی بن کے آئے آخری پیغمبر بن کے آئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات دے رہبر بن کے آئے ساری کائنات دے رہنما بن کے آئے ساری دنیا تو آلات عرفہ بن کے آئے ادھر کوئی اندر تو نہیں کوئی چھیڑ دا تو نہیں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی
انقذ ظہرک ورفعنا لک ذکرک. 2 دن 4 دن مہینہ سال 10 سال 20 سال 1 صدی 2 صدی 4 صدی دی بات نہیں. ورفعنا لک ذکرک قیامت دیاں دیواراں تک. ورفعنا لک ذکرک. سانو دسیا مولانا توحیدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سنیا جے. سانو دسیا بھائی عباد اللہ صاحب غور کرنا. سانو دسیا سانو دسیا زمین آسماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے. رب نے سونے نو آخر تک لایا ہے اور نبی نہ کوئی بنایا ہے. من لیا یارو سب مسلماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے. ساڈا پیر سب تو نرالا ہے سونا کالی کملی والا ہے. گواہی دے رہیاں 5 اذاناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے. ورفعنا لک ذکرک. کجا لن ترانی کجا شان اسرا کجا دست ایمن کجا نور ادنا کجا طور سینہ کجا فلک اعلیٰ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ. یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے. عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے. سانو دسیا زمینہ آسماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے. اور فجر ویلے ظہر ویلے عصر ویلے مغرب ویلے عشاء ویلے پوری دنیا پوری کائنات پورے جگ پورے جہان دے اندر مصطفیٰ علیہ السلام دا نام گونج رہا ہے. اگے سنو میدان معاشر دے اندر بھی اگر پرچم لہرائے گا تو بدر منیر دا لہرائے گا سراج منیر دا لہرائے گا. مل کے پڑھو ہم بڑا صلی اللہ اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا. میری سرکار فرما دے نے میں قیامت والے دن آدم علیہ السلام دی ساری اولاد دا سردار ہواں گا پر میں اس بات تے فخر نہیں کردا. سانو ایک گل ملی کیڑی گل؟ پاک پیغمبر علیہ السلام دا کردار نبی علیہ السلام دا پیار نبی علیہ السلام دی سیرت نبی علیہ السلام دی صورت نبی علیہ السلام دی جلوت نبی علیہ السلام دی خلوت. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے کولوں کیڑی گل ملی کہ میرے امتیو مشرق والے ہو مغرب والے ہو شمال والے ہو جنوب والے ہو اور میرے غلاموں جدوں بھی گل کرے آجے رب دے فضل دی گل کرے آجے فخر دی گل نہ کرے آجے فخر دی گل نہ کرے آجے رب دے فضل دی گل کرے آجے. او دے فضل نہ گل بڑھنی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. شاہ القرآن صاحب دا تذکرہ حافظ عبدالوہاب روپڑی صاحب نے کیتا ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ مولانا سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ حافظ عبدالقادر صاحب روپڑی رحمت اللہ علیہ. میں تو انہوں ایک گل آج دسا حافظ عبدالوہاب صاحب دا جڑا آج دا خطاب ہے نا کاش کہ کوئی بندہ انہوں لکھ کے نا چھپوا کے پوری دنیا دے اتے تقسیم کر دے جتھے جتھے اہل حدیث نے تے اہل حدیثاں نو پتہ لگے کہ اسی کون.
اور ایک اور بھی دعا کرو، حافظ عبدل وہاب روپڑی صاحب لی دعا کرو، اللہ ہو جی ہستیاں نو دیر تک زندہ رکھے، سانو جگاندے رہن، سانو سناندے رہن، سانو سمجھاندے رہن، اور سانو ہلاندے رہن، چنجوڑ دے رہن۔ اہل حدیث بنو جی میں دے اہل حدیث رحمان نو پسند نے۔ دعا کرو ہاں سانو اللہ اوہو جی اہل حدیث بنائے، مل کے آمین کہو۔ اس واسطے میں انہاں دے خطاب دا تذکرہ کرنا چاہنا، انہاں دے خطاب دی تائید دے اندر اے بات انہوں سنانا چاہنا، یہ بات اڑے تک پہنچانا چاہنا وہاں میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک سانو دس کے گئے، سانو سمجھا کے گئے، ساڑھے تک پہنچا کے گئے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، غیرت کیا ہے، جرت کیا ہے، عزت کیا ہے، وقار کیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پاک یاد آیا، ترکتکم علی البیضاء لیلوہا کنہارہا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تو انہوں ایسے دین تے چھڑ کے جا رہے ہاں جدیاں راتاں بھی دھینا دی طرح روشن نے۔ سبحان اچھی آنکھو۔ اس واسطے میرے دوستو قرآن تے حدیث تائیں تے منظور گناہگار اے بات کہندہ ہے جھیدی قسمت وچ، حضرت توحیدی صاحب گل سن والی جے، جھیدی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی۔ میرا نبی لوگوں سارے جگ دا امام، سارا ہی جہان اس سونے دا غلام، کائنات لوگوں جس دی مرید ہو گئی، بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی۔ ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ میرے دوستو میرے عزیزوں، اسی پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے امتی، اسی نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے غلام، رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اور مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ نے جدو آیت پڑھنی نا، اس آیت نو پڑھنا آج سن ذرا قرآن رب دا عبداللہ تینو قرآن سنانا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ پھر ترجمہ کرنا، مخلوق خدا دی، مخلوق خدا دی۔ وقاص فروقی صاحب گل بڑی سننے والی جے، مولانا طاہر ربانی صاحب توجہ فرمایا جے، مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا، ایک پاسے سارے جگ دی دھرتی، سارے جگ دی دھرتی، ایک پاسے میرا عرب سہانا، ایک پاسے۔ اور پھر انہاں گل کرنی، اوے او دیاں جگی تماں پئیاں نے سن کے کلمہ پڑھ لیا، کئیاں نے ایک کشتی دا ضامن، ایک پاسے سارے جگ دا مہانا، ایک پاسے تے بابا جی علی محمد شمسام رحمت اللہ علیہ دا کلام سنانا نبی پاک دی شان دے اندر، تے حافظ صاحب نے کہنا سننا ذرا، میرے بابا جی کہہ گئے نے رب نفسی آوازا، اور رب نفسی آوازا، ایک پاسے رب امتی تقاضا، ایک پاسے سارے جگ دے پاپی، ایک پاسے سمسام نمانا، ایک پاسے۔ اور میں دساں
रहबर कामिल किनू कहिंदे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे नबी कहणगे रब्बे नफसी रब्बे नफसी रब्बे नफसी, या अल्लाह मेरी जान रब्बे नफसी, या अल्लाह मेरी जान रब्बे नफसी, या अल्लाह मेरी जान, या अल्लाह मेरी जान। रहबर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमानगे अल्लाहुम्मा उम्मती, या अल्लाह मेरे गुलाम, अल्लाहुम्मा उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत। इस वास्ते दोस्तों अगली गल भी सुनना, सारे नबी जन्नत च जान वाले, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम सानू नाल ले जान वाले, जन्नत दा बुआ खटखटान वाले। मेरे दोस्तों गौर करना, मलक अब्दुल लतीफ साहब गल बड़ी सुनने वाली जे। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम दरवाज़ा खटखटाणगे, दरबान कहेगा मन अंता, तुसी कौन? आप फरमांदे ने मैं फरमावांगा आना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते आवाज़ आएगी, दरबान जन्नत दा कहेगा मैनू रब ने जदों दा मुकर्रर फरमाया, रब ने आर्डर फरमाया जेड़ा भी आए दरवाज़ा ना खोली, जदों मुस्तफा आउण ते उदों देर ना करी। सुभान, उच्ची आवाज़ नाल कहो। आप दी बात का तर्जमा फिर तुहानू सुनावा। लो तर्जमा सुन लो, ओ महाराजपुरे वाले हो तर्जमा सुन लो, शेहूपुरी हो तर्जमा सुन लो। मैं मोहम्मद आमिना दा जाया, जल्दी दरवाज़ा जन्नत खोलो, मैं उम्मत नाल ले आया। इस वास्ते मेरे दोस्तों वो जन्नत जिदा नबी अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाना है, सानू नाल लैके जन्नत दे अंदर जाना है। और हज़रत शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन साहब शेहूपुरी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक दी आयत पढ़ के ना रहबर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदा करनी ते की कहना, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। नाल फिर तर्जमा सुनाना, मक्के चन चढ़िया जग लो होई। हज़रत शेखुल कुरान साहब रहमतुल्लाह अलैह, मक्के चन चढ़िया जग लो होई, ते सोना कुफर दी रात मकाउण आया। राहों भुलिया जांदियां राहियां नू गली बाग बहिश्त वखाउण आया। होते खांदे बाहरे जुल्मात अंदर, हाथ पा शफकत बने लौण आया। हब्बा जा आखां के मरहबा आखां, साडे सुते लेख जगाउण आया। और हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह नबी अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत दे अंदर एक जुमला बड़ा बोल दे सन, एक जुमला नाल प्यार दे कोल बुलाण मैनू, आखण पी कौसर मैं पिलाण वाला। ते बुझ गई ठंड पई सीने, मुल पिया कुरान सुनाण वाला। तकदीर मेरी
अज चमक उठी किथे मैं ते किथे ओ शान वाला हुसैन रज रज वेख रसूल सोना ते नाले पढ़ सुबहान बनान वाला साउंड वाला बेली किथे वे साउंड वाला किथे अच्छा चलो तो जो फरमाओ छिड़ी बात करना चाहना मेरे दोस्तों गौर करो ज़रा मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम किस कदर शाना लेके आए किस कदर अजमता लेके आए अब्दुल लतीफ़ पुत्रे नूं बार बार वधा घटा ना तू अपना कैमरे वाले पासे ख्याल कर आवाज़ एक नहीं रह रही आवाज़ कदी इमरान खान वर्गी हो जाती है कदी नवाज शरीफ वर्गी हो जाती ये आवाज़ जिहड़ी है ये बिल्कुल जनाब एक जगह ते रहनी चाहिए ये आवाज़ मौलाना मुहम्मद अशरफ तौहीदी साहब वर्गी रहनी चाहिए हजरात वजो फरमाया जे जिहड़ी बात तुहानू सुनाना चाहना सुनो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम कितनी अजमत लेके आए सुनो कुरान पाक रब्बे कायनात ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू मा वल्लज़ीना माहू वल्लज़ीना माहू वल्लज़ीना माहू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील तर्जमा तुहानू सुनांदा जावां तर्जमा जज़ा देने वाला ओ मालिक जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम दा सानू गुलाम बनाया जज़ा देने वाला सज़ा देने वाला वो हर एक मर्ज़ की दवा देने वाला पुकारता है उसको जो सिद्क़ के दिल से वो रहमतों के दरिया बहा देने वाला हकीम मोहम्मद इब्राहिम साहब किथे ने हकीम साहब किधर चले गए गल बड़ी सुनने वाली जे मेरे दोस्तों बात बड़ी सुनने वाली जे तवज्जो फरमाया जे इस तो अगे हकीम साहब तवज्जो फरमाना हकीम इब्राहिम साहब इस तो अगली बात पे गौर करया जे मेरे दोस्तों पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने किस रब दा सानू तारफ कराया है मैं जरा ना रहमान दा तारफ करा के गल फिर नबी सुल्तान वाली करा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद फिर मैं तर्जमा सुनावा मौलाना मोहम्मद यूसुफ हरार रहमतुल्लाह अलैह साडे गुजरांवाला दे कैसी गल लम यलिद वलम यूलद रब ने तौहीद वाली कर छड्डी हद हुण ते सुबहान अल्लाह कह दे सब गल तो है ना बंदा बोले 11:45 बजे बोले और अगे दूसरी गल तुहानू होर सुनावा जेड़े भरा सानू कहिंदे ने ना भाबी मौलवी सोहणे नहीं हुंदे भाबी मौलवी सोहणे नहीं हुंदे भाबी मौलवी सोहणे नहीं हुंदे दिस इज सोहना मौलवी इस वास्ते आओ वेखो तो सही जरा में साढ़े खिलाफ गल्ला ना करया करो तो ध्यान नाल सुनना जरा लमिया लिद वलम यूलद रब ने तौहीद वाली कर छड़ी हद मौला मेहरबान कोलों कादे लई संगना शहनशाह नूं छड्ड के फकीरां कोलों मंगना साडे नाल रखना एवें ही हसद रब ने तौहीद वाली कर छड़ी हद फिर आखो
اگے سنیا جے ذرا زکریا نے ویکھ دتی رب نو آوازیا 80 سال بعد ابراہیم نو نوازیا نبی جتھوں منگ دینے انہوں مار ساد رب نے توحید والی کر چھڑی حد جیڑی بات انہوں سنا رہا سا جزا دینے والا سزا دینے والا بیماری میں اسی کو ایوب نے پکارا وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا اور تڑپ جاؤ پروانے ہو تڑپ جاؤ ذرا تڑپ جایا جے اے جملہ سن کے سارے گرج کے سبحان اللہ کیا جے میں صدقے جاواں نعمتیں ہیں اس کی تعداد نہیں جس کی نعمتیں ہیں اس کی تعداد نہیں جس کی وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دینے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایویں تے میرے بزرگانے رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا عنوان نہیں رکھیا سنو ایتھے بھی تو ہنو قرآن پاک سناؤ ایویں تے سید صاحب قرآن نہیں سننا پڑھ دے سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن جدو پڑھ دے سان فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ہائے ہائے جدو شاہ جی نے قرآن پڑھنا تے جدو پھر قاری القرآن قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک پڑھنا سننا ذرا جدو قاری صاحب نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظیم قاری صاحب نے قرآن پڑھنا توحیدی صاحب وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مرة وَهُوَ بِكُلِّ خلق علیم دعا کرو اللہ قاری صاحب نے جنت دے دے اللہ قاری صاحب نے جنت عطا کرے میں صدقے جاواں جدوں روپڑی صاحب رحمت اللہ علیہ آنا تے قرآن پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل
تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ اللہ پاک روپڑی صاحب دی قبر نو حافظ عبدالقادر صاحب روپڑی رحمت اللہ علیہ نو اللہ جنت عطا فرمائے۔ میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، آؤ سنو۔ رہبر کامل کون؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جنہاں اُتے نبوت مکمل ہوئی۔ تے رہبر کامل کون؟ جنہاں تے شریعت مکمل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد آئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تسی قرآن پاک کسرت دے نال صبح سنو گے انشاءاللہ۔ خطیب اسلام، فاضل نوجوان، خطیب قرآن و سنت، ترجمان مسلک اہل حدیث حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے، حفظہ اللہ تعالیٰ دے کولوں قرآن سنو گے رج کے قرآن۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا۔ ترجمہ تو انہوں میں سنا دوں۔ ہاں جی، انہوں نے جمعہ پڑھانا ہے سویرے، جمعہ پڑھانا ہے صبح۔ یزدانی صاحب حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی حفظہ اللہ تعالی ایتا دا ترجمہ تو انہوں میں سنا دینا۔ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن، تو دیوانہ ہے پیران دا، میں دیوانہ محمد دا، تو پروانہ فقیران دا، میں پروانہ محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینے تو میں صدقے جان، مدینہ جان جند میری۔ آواز نہیں آئی؟ مر گئے ہو؟ کتھے گئے ہو؟ سو گئے ہو؟ مدینے تو میں صدقے جان، مدینہ جان جند میری۔ او ہجرت گا محمد دی، او دفنانا محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگاں نے فرمایا دوبارہ مولانا محمد اشرف توحیدی صاحب ساڑھے بزرگ ساڑھی جند جان کدی کلیاں نے ایتھے ڈیرا لایا، آج 4 چفیرے قرآن و سنت دے گلستان بنے نے۔ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ تو دیوانہ ہے پیران دا۔ پہلا قرآن پاک دی ہے سناما پھر ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پہلا تو انہوں قرآن پاک سناواں پھر ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ تو دیوانہ ہے پیر
پیران دا بزرگاں دے حکم دی تعمیل ہون لگی جے تو دیوانہ ہے پیران دا میں دیوانہ محمد دا تو پروانہ فقیران دا میں پروانہ محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تو میں صدقے جان مدینہ جان جند میری او ہجرت گاہ محمد دی او دفنانا محمد دا ذرا گونج پاؤ نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے لفظ جو بولنے نا یزدانی صاحب نے تو پھر دنیا دے درباراں تے پوندا ٹکراں کھاندا تو پھر دنیا دے درباراں تے پوندا ٹکراں کھاندا مینوں کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واسطے میرے دوستو واہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ میرا پیر سچا جگدا ہے پیر سجنا شیخ اکبر صاحب توجہ فرمایا جے میرا پیر سچا جگدا ہے پیر سجنا جی دے نام نے کلیجا دیتا چیر سجنا ہن مڑ نہ بھیجو مینوں غیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ بول دے نہیں اب بولیا کرو مر گئے ہو کی ہو گئے جب بولو نعرہ تکبیر شیر پاکستان مولانا منظور صاحب ماشاءاللہ ٹھنڈ پاتی ہے اللہ دی قسمیں ٹھنڈ پاتی ہے ٹھنڈ پہ گئی ہے گل سنیا ذرا اینا میرے سینے ٹھنڈ پا چھڑی ہے میرا دل کر دینا تے منہ کھنڈ پا دیں گل بڑی سن والی جے دوستو اے حافظ عبدالباسط صاحب شیخو پوری حفظہ اللہ تعالیٰ دا شہر قاری عبدالرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دا شہر میری جند جان عزیز الرحمن صاحب دا شہر اور جناب اے نعیم الرحمن صاحب دا شہر اے ساڑھے بزرگ مولانا اشرف توحیدی صاحب دا شہر اے توحید والیاں دا شہر سنت والیاں دا شہر اے شہر شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ دا شہر اے شہر مناظر اسلام رحمت اللہ علیہ دا شہر اے شہر مولانا شاکر صاحب رحمت اللہ علیہ کی ناسی انہوں عبدالجبار مولانا عبدالجبار شاکر صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولیاں دا شہر میرے دوستو میں کیوں نہ کہواں اے علاقہ میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق صاحب سعیدی رحمت اللہ علیہ دا علاقہ ہے اے علاقہ مجاہد ملت مولانا محمد رفیق طاہر صاحب رحمت اللہ علیہ دا علاقہ ہے میں جڑی بات توڑے گوش گزار کرنا چاہنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیاں باتاں میں تے قال اللہ قال الرسول منیا شرک و بدعت والے بتنو میں ہتھی پنیا شر چھڑ کے تے حصہ لیا خیران دے وچ دل لگ دے محمد دے پیران دے وچ آکو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بڑے بھائی جان میری جند جان حافظ محمد عباس صاحب شیخو پوری حفظہ اللہ تعالی انہوں نے تھوڑا جا غصہ آ گیا بڑے جو ہے کوئی بات نہیں مولانا محمد اشرف توحیدی صاحب انہوں نے بھی بہت بہت شکریہ اے گرم نہیں ہوئے حافظ صاحب ساڑھے بزرگ نے اے ساڑھے بزرگ نے اج میں دوہاں بزرگاں دے درمیان انج بیٹھا سا جی میں شباز شریف تے نواز شریف دے درمیان مریم بیٹھی ہے کی کر سکتے
ایک پاسے ابا ایک پاسے چاچا تو میں تو پھر یہ کہنا سی چاچو جی جی میں مرضی دے اس طرح تہاڈی گل منی جائے اس واسطے توجہ فرمانا انہاں نال بڑیاں بہاراں گل تانوں ایک اور دساں میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب وہ ہنتے سابقہ حکمران بھی من گئے نے موجودہ حکمران بھی من گئے نے کہ اگر کامیابی ملے گی اگر کامرانی ملے گی تو محمد پاک دے قدمہ پاکاں چوئی ملے گی آنکھوں مل کے سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت آنا ہے ان قریب شہباز شریف نے بھی داڑھی رکھنی ہے انشاءاللہ اور حمزہ شہباز نے بھی داڑھی رکھنی ہے عمران خان نے بھی داڑھی رکھنی ہے وہ بھی چھیتی باہر آ رہا ہے اگلی گل سنے آجے اس تو بعد نواز شریف نے بھی داڑھی رکھنی ہے اذان کہنی ہے حمزہ شہباز نے اور تکبیر کہنی ہے عمران خان نے جماعت کرانی ہے نواز شریف نے کیوں عمران خان جماعت تے نہیں کھلارنا بس پیچھا منہ کر کے کہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اس واسطے لوگو سنو ذرا ہن تے حکمران کہن لگ پینے گل بڑھنی ہے تے قرآن نال گل بڑھنی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نال میں تو انہوں ایتھے اور بھی ایک گل سنانا چاہنا میاں نواز شریف صاحب نے کیا درود پاک پڑھیا کرو درود پاک واہ میاں قسم کیسی گل ہے تے میں تو انہوں قرآن سناوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما ترجمہ کرا ترجمہ لو جی ترجمہ سن لو سارے پڑھو درود رسول ہوتے فاروقی صاحب رب وچ قرآن فرما دیتا شیخ اکبر صاحب انہوں پتہ سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا آپ پڑھے آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے عباد اللہ صاحب آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا شیخو پریو سارے خوش ہو جاؤ سانو اہل حدیث بنا دیتا یار کڈے تسی نصیباں والے ہو سب تو وڈے گھر دے جناب مرید ہو سارے جہان وچوں جڑا وڈا گھر ہے سونے نبی علیہ السلام دا گھر انہاں دے غلام ہو سنو نا ذرا پھر کیوں نہ کہاں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
تے ترجمہ کرا ترجمہ کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال ہے آقا دا. آواز نہیں آئی؟ ذرا مل کے بولیں. کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال ہے آقا دا. جنت 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 میں لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا. کر بے مثال آقا دا. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت نو جدوں بیان کرنا تے کہنا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اور تسا پہ ہی فیصلہ تسا پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں عاماں دی جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی. اور جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی. آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی. آگل من لے محمد الرسول اللہ. سارے بولو یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گل. رہبر کامل کون نے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رہبر کامل کون نے؟ سنو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. رہبر کامل کون؟ رہبر کامل سننا. رہبر کامل کون؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ترجمہ تو ہنو سنان لگا میں ذرا سنیا جے. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا. رہبر کامل کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تڑپ جاؤ معراج پوری ہو تڑپ جاؤ میں صدقے جاؤں. جن کو یاسی ایتھے ایک گل ہور بھی معراج پورے دے حوالے نال یاد آئی. سبحان الذی
اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ انہیں خود بلا کے خدا ملا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام انہیں خود بلا کے خدا ملا، انہیں خود بلا کے الہ ملا، انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا، انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا، جو دیا دیا جو ملا ملا، جو دیا دیا جو ملا ملا۔ مل کے کہو سبحان۔ تے گل بڑی سنن والی جے دوستو، گل بڑی سنن والی جے۔ رہبر کامل کون؟ یا ایوہ النبی انا ارسلناک۔ اے دیکھو نا شہادت والی انگلی، وہ جلسہ یاد ہے جڑا ایتھے باہر سٹیج لایا، حضرت شیخ القرآن تشریف لیا ہے تو بڑے پیار نال فرماندے نے، دیکھیے بھائی سیانا تو بھی اچھے کپڑے تو ہوندا ہے، سوٹا بھی نہیں ماردا، کپڑا پاٹن بھی نہیں دیندا، بٹن ٹوٹن نہیں دیندا، تے کپڑے بھی تو دیندا ہے، میل بھی کٹ دیندا ہے۔ ساڈا حق بندا ہے قرآن سنائیے، حدیث پاک سنائیے، جدے وچ عقیدے دی کوئی میل ہوگی وہ نکل جائے گی تے قرآن و حدیث والا عقیدہ نصیب ہو جائے گا۔ شیخ القرآن، ہائے ہائے، شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کون؟ رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا مقام، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوزروہ وتوکروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ ترجمہ سن لو ہن، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا۔ ایک باری پھر آکھو، میرا نا پروگرام سی عارف والا سائی وال تو اگے، میں کپڑے پہ بدلدا ہاں کمرے تے ایک بزرگ آئے ارائی فیملی نال انہاں دا تعلق، بزرگ سن، بابا جی سن، کہنے لگے کتھے بھی منظور، کہنے لگے جی کپڑے پہ بدل، ایک گھنٹہ بیٹھے رہے، میں مل کے جانا ہے، میں مل کے جانا ہے۔ مینوں جلے ملے فرماندے میں تے توں پیر بھائی ہاں، شیخ القرآن صاحب دی تقریر تے توں اہل حدیث ہویا ہے، شیخ القرآن صاحب دی تقریر تے میں اہل حدیث ہویا، تے فرماندے نے مینوں جدوں یاد ہوندے نے نا تے میں رو کے بڑیاں دعاواں کرنا، تے میں کہنا واہ شیخو پوری صاحب تھاں تھاں تے رول دے نو ایک تھاں تے رب دے بوئے تے بھا گئے ہو، تے نالے روئی جان آنسو بہائی جان اللہ۔ تے نال فرماندے نے میں انہاں دے بارے کہنا مالکہ انہاں نو دو جنتاں دیں، ایک جنت انہاں دی محنت دی تے دوسرا میرے اہل حدیث ہون دی۔ تے نال ایت مینوں سنائی انہاں دی طرز وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ ایڈے پروانے، ہائے ہائے واہ ربا تو کڈا عظیم شان تے کڈا قدردان ہے۔ میں گیا مکے، 2 مہینے پونے 2 مہینے ہوئے نے واپس اللہ نے لے آندا ہے۔ اللہ پاک نے 32 دفعہ مکہ المکرمہ تے مدینہ المنورہ وخایا ہے۔ میرے کو درس لگے دوان، درس سی مولانا نصیر احمد عثمانی صاحب دا، وہ مینوں نال لے گئے، کہن لگے یار مولانا صاحب درس دین، عثمانی صاحب نو میں کہا تسی درس دیو، میں تہاڈا درس سنن واسطے آیا، انہاں کہا جی تسی بھی درس دیو۔ درس تو پہلا ایک بندہ کہندا ہے
شیخ القرآن صاحب دے وڈے وڈے کارنامے تے وڈیاں وڈیاں انہاں دیاں قربانیاں تے نیکیاں دسو۔ میں کہا جی جڑے اللہ نے نیکیاں کروائیاں نے انہاں کولوں وہ مالک جاندا بڑیاں ہی اللہ نے کروائیاں نے، پر مینوں اللہ نے انہاں دی تقریر تے اہل حدیث کیتا ہے انہاں دی سب تو جڑی چھوٹی نیکی ہے نا وہ مولوی منظور ہے۔ کیا باتاں سن انہاں دی۔ میرے دوستو غور کرے آجے، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی بات ہو رہی ہے، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا آتوینا کل کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتح لک فتحا مبینا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا ان کے سینے پہ قرآن اتارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا۔ شیخ صاحب دی کیڑی فرمائش ہے؟ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں اللہ کا آخری لے کر پیام آئے، وہ آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، واللہ یہ ان کی سیرت اور تربیت کا نتیجہ تھا، بادشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، پھر آنکھو سبحان اللہ، اجے بھی آواز نہیں آئی۔ تو میرے دوستو ایمانداری دی گل جے خوش ہو جاؤ، پاک پیغمبر علیہ السلام دے اسی تابعہ دار۔ ہن مولانا عبداللہ نثار صاحب ایک دفعہ خطاب کرتے کرتے فرمان لگے، مینوں ایک بندہ کہندا کیڑی گدی نال اٹیچ ہو؟ میں کہا سی مدینے والے نال اٹیچ ہاں۔ اکھے کیڑے پیر دی بیعت ہو؟ اس آگے میں مدینے والے دی بیعت ہاں۔ اس آگے ہور بھی اس آگے مرنے آجے صبر نہیں ہو آیا۔ تو انہوں پتہ پھر نثار ہی تو انہوں مولانا عبداللہ نثار صاحب دی نا، مولانا توحیدی صاحب فاروقی صاحب، تو انہوں مناظرہ دسا منڈے پنڈ جلسہ ہویا، سید سبطین شاہ نقوی صاحب آئے، مولانا یوسف پسوری صاحب آئے، مولانا نواز چیمہ صاحب آئے، میں بھی اتھے حاضر ہویا۔ مولانا عبداللہ نثار صاحب دا آخر تے خطاب سی، تقریر سنیا جی۔ شاہ جی کہن لگے جیڑا وقت میرے مسلک تے objection لاسی میں کروڑ روپیہ دے سی۔ یوسف پسوری صاحب کہن لگے اب میرے مسلک دا ایک مسئلہ قرآن و سنت دے خلاف ثابت کر دیو میں لکھ دے آنگا۔ مولانا چیمہ صاحب دی واری آئی، میرے دوستو تے بزرگو بھائیو، میرا ایک مسئلہ قرآن و سنت دے خلاف ثابت کر دیو میں گڈی دین واسطے تیار۔ پھر میں بھی تھوڑا جا بیان کیتا، مولانا صاحب دی واری آئی، فرمان لگا اے منظور جڑا ہے اے دی دنیا ہو رہے، مگر انہاں تینہ مولویاں نے اعلان کیتا ہے کسے گڈی دا، کسے پیسے دا، کسے کروڑاں دا۔ اس آکھے مولوی ہو انہیں پیسے ضائع کرن دی کوئی لوڑ نہیں، اللہ دی قسمیں کوئی مولوی میرے مسلک دے خلاف ایک بھی گل ثابت کر دے objection لائے میں انہاں دی مجھاں نوں مہینہ پٹھے پاواں گا۔ چیلنج ہی ایسا کیتا خدا دی قسمیں جیڑا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں پتا پھر نثار ہی تسی دعا کرو ہاں اللہ نثار صاحب نو لمبی عمر عطا فرمائے۔
میرے دوستو میں فاروقی صاحب نو ٹائم دیاں چونکہ میں تے میزبان ہاں میں مولانا اشرف توحیدی صاحب نو ایک گل عرض کراں میں آ کے صفا وچھاندا میں آ کے مہماناں نو کھانا کھلاندا آ کے پانی پلاندا کیوں فاروقی صاحب مہمان میں میزبان میں فاروقی صاحب دا چونکہ میزبان ہاں اے شہر ہے میرا میں ہر اس جلسہ جیڑا بھی جلسہ ساڈے شہر وچ ہوئے میں آ کے کرسیاں ڈاواں اسٹیج بناواں پھر بھی میرے کو حق ادا نہیں ہوندا مگر میرے دوستو میں گل جڑی کرنا چاہنا رہبر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پھر آکھو سبحان اللہ تے آخری گل کراں سورت سب تو وکھ سونے دی سونی سب تو اکھ سونے دی سورت سب تو وکھ سونے دی دنیا آخرت بن جائے گی سیرت سامنے رکھ سونے دی اچھی آنکھو پھر آکھو مرزا غلام احمد قادیانی کڈا بیوقوف چوڑ چڈو کھچ زمانے دی الو پٹھا الو دا پٹھا الو ایڈا بیوقوف نلیک اوترا نری سکریپ ہیں جی بڑا کریک میں جی نبی ہاں مینو چڑھ گئی میں پھر آکھیا میرے سے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے جے کر گالڑ کھجور تے چڑھ جاوے کیڑا درخت نو پٹ کے لے گیا ہے میرے سے نہیں قرآن حدیث منی کیڑا پہاڑ ساڑے تے ٹہ گیا ہے جے کر کتا کپائی چون لنگ جاوے کیڑا کمبل بنا کے لے گیا ہے کیوں جی توحیدی صاحب ایتھے مارو ایتھے توجہ فرمانا ذرا میں اسے واسطے آکھیا گل بڑی سنن والی جے میں آکھیا میرے سے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے جے کر گالڑ کھجور تے چڑھ جاوے کیڑا درخت نو پٹ کے لے گیا ہے میرے سے نہیں قرآن حدیث منی کیڑا پہاڑ ساڑے تے ٹہ گیا ہے جے کر سور 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 جے کر خنزیر کمات کپا وچوں لنگ جاوے کیڑی رضائی بنا کے لے گیا ہے پھر میں تانوں گل سناواں سورت سب تو وکھ سونے دی پھر آکھو او نہ ہوئے ایک مولوی میرے ورگا بار بار کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ ایک بابا جی کہیں دے رہے آپ ہی کہی جا اگر سانو تیرے تے اعتبار نہ ہوندا اساں تینوں مراج پورے وڑن ہی نہیں سی دینا کیا باتاں نے خدا کیا باتاں نے تہاڈیاں سننا ذرا توجہ فرمانا گل بڑی سنن والی دنیا آخرت بن جائے گی سیرت سامنے رکھ سونے دی وضو کر کے اے گل میں کئی نہ مسجد وڑ کے اے گل میں کئی نہ قرآن ہاتھ پھڑ کے اے گل میں کئی نہ ممبر تے چڑھ کے اے گل میں کئی نہ اللہ تو ڈر کے اے گل میں کئی نہ ہر بات ہے سچ سونے دی تانوں خوشی ہے بہت زیادہ انہاں سبنا نو خوشی ہے بہت زیادہ انہاں ساریاں نو خوشی ہے بہت زیادہ منظور نو خوشی ہے بہت زیادہ
نبوت کے آمد تک سونے دی. بہت شکریہ.